नमस्कार बंधुगण मु नरेन आपण शुणुंट आईमा कहानी हॉरर पॉडकास्ट। बंधुगण मु आज आपण ट्रक ड्राइवर सहित घटी जत और भयानक कहानी नहीं आसी। किंतु ये कहानी को जीवा पूर्व जदि आपण ये चैनल नुआ आसी एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेरे चैनल को एबे ही सब्सक्राइब कर दिंतु। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आ जदि वीडियोटी आपको भल लगुचे तेरे वीडियोटी को गोटे लाइक करदे। बंधुगण मो ना प्रवीण आउ ये घटना सेबिकार जितेबाला मु जड़े ट्रक ड्राइवर थिले। 2003 मसीहार समय थिला। आ मु कौनसी काम रे हिमाचल प्रदेश जाऊथिले। सेतबेले रातिर समय थिला। आकाश कला बादल रे ढांकी हुई रही थिला। आ मझिरे मझिरे बिजुली मध्य मारुथिला। आ मु जो रास्ता रे ट्रक चलाउथिले से रास्ता भी किछि ठीक नथिला। रास्ता सारा खाल ढिपरे भर्ती थिला। तेणु मो ट्रक को धीरे धीरे आग को बढ़ाऊे। से रास्त जीवा समय हठात केजाणी केमिति मोर गोटे हेडलाइट बंद हो गला। अन्यटी केतबेले जलुथिला तो केतबेले बंद हो जाउथिला। मु किछि समय पर से रास्ता को छाड़ी हाईवे ऊपर को आसीगले। से हाईवे रो गोटे पटे बिल थिला तो अन्य पटे जंगल थिला। एबे वर्षा मध्य आरंभ हो जाइथिला। ता सहित मो हेडलाइट मध्य ठीक से काम करू नथिला। मो चारिपटे बहुत अंधार थिला। जेहेतु सेतेबेल को अंधार बहुत हो जाइथिला तेणु मो गाड़ी को गोटे साइड रे रखिदेले। अपेक्षा कली कौनसी बड़ गाड़ी आसिले मुझे गाड़ी पछरे मो गाड़ी को चलेइबाकू लागिबे। मुझेठारे मो गाड़ी को अटके आउ कौनसी गाड़ी आसीबार अपेक्षा रे रहिले। मो सहित थिबा क्लीनर पिलाटी सोई पड़िथिला। मु सेठारे बसी गोटे बीड़ी जलाई बीड़ी पीबाकू लागिले। बर्तमान आमे जो जगार थिलु से जगार तो वर्षा कमी जाइथिला किंतु दूर रे केउठारे मते जोर से बिजुली मारिबार आलोक देखा जाउथिला। हमको सेठी अटकिबार बहुत समय हो जाइथिला किंतु ए पर्यंत कौनसी भी बड़ गाड़ी से बाट दे आसी नथिला। सेठी सेमिति गाड़ी भितरे बसिथिबा समय रे मु देखिली जे दुई जण लोक मो आगरु चाली चाली आसुछन्ते। सेतेबेल को प्राय राति 1 होई सारिथिला। आउ सेही समय रे गोटे बस आम आगरु आसी आमको क्रॉस करी पछकू चलीगला। और से बस रो लाइट रे मु सेमानको आम आड़ को आसुथिबार देखिले। और किछि समय अंतराल रे से दुई जण लोक आम पाखरे आसी पहुँची गले। मो गाड़ी रो इंडिकेटर लाइट ऑन रखिथिले। से लाइट रो जलिबा और बंद हेबा सहित मु सेमानको भल भाबरे देखि पारुथिले। सेमानक मध्यरु जणे स्त्री लोक थिला और आउ जणे ए किछि 18 किंबा 19 वर्षर झियो थिला। से दुई जण सेठाकार ट्रेडिशनल ड्रेस पिंधिथिले माने तले घागेरा पिंधिथिले और मुंडरे तांकर ओढ़णी थिला। से माने मो ट्रक पाखको आसिले और ट्रक रो डोर पाखरे आसी ठिया होई गले। से माने हठात मो गाड़ी रो डोर को पीटिबाकू लगिले और कहिले, अरे ओ भैया हमें कुछ खाने को दे दो। तुम्हारा भला होगा भैया, हम भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दे दो। सेतबेले आम पाखरे ट्रक रे किछि भी खाइबा पई नथिला। सेथिपे मु ताको टंकाटे देइदेली। और सेतबेले से स्त्री लोक जनक कहिले, पैसा नहीं चाहिए भैया, कुछ खाने को दे दो। मु ताको प्रति उत्तर रे कहिले, माँ मो पाखरे किछि भी खाइबा पई नाही। और एमिति कथा हेउथिबा समय रे मो नजर से झियो ऊपर को गला। देखिले जे से गोटे अद्भुत भंगी रे ठिया होइछे। आ ता आखिर डोळा गुडिक धळा रंगर थिला। और ता देह सारा खंडिया और कटार दाग थिला। और ठीक सेती बेले झिपि झिपि वर्षा मध्य आरंभ होई गला। और सेती बेले से स्त्री लोक जनक कहिले, हमारे ऊपर नहीं तो भैया इस लड़की के ऊपर तो दया दिखा दो, हमें इस ट्रक के अंदर आने दो। देखो ना भैया बारिश शुरू हो चुकी है और हम भीग जाएंगे। सेमानक अवस्था देखि मते तांको ऊपर टिके दया आसिला। किंतु ता परे भी मो डोर खोलिलेनी और तांको सेठारु जीवा पई कहिदेले। बहुत समय सेमिति मो गाड़ी पाखरे छिड़ा होई मते अनुरोध करिबा परे से दुई जण मते कौनसी अलगा भाषा रे गाली देई सेठारु चाली गले। तांकर हाथर भंगी आ मुहर भावरो मु ठीक से जानी पारुथिले जे से मते गाली ही देउथिले। एबे बहुत जोर वर्षा आरंभ हो जाइथिला। आ ता सहित बिजुली मध्य बहुत जोर मारुथिला। मु सेमिति गाड़ी भितरे बसे मो बैक व्यू मिरर रे सेमानकु गाड़ी ठू दूर को जिबार देखुथिले। से सेमिति चाली चाली मो गाड़ी ठू बहुत दूर को जाई सारिथिले। आ ठीक सही समय रे मते दूररो गोटे गाड़ी रो हेडलाइट जळुथिबार देखागला। मु गाड़ी रो झरका बाटे मुंड काढी पछ आड़ को देखिबाकू लागिले।
आमठाରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ କିମ୍ବା ବସ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି। ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ି ଯାହା ବି ବସ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରକ୍ ଥିଲା ସେ ଆମ ଆଗକୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଆଗକୁ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ଗାଡ଼ି ନେଇ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଇପାରିବି। ଏମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିବାରେ ବହୁତ ସମୟ ବିତିଗଲା। ସେ ଯାହା ବି ବସ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରକ୍ ଥିଲା ସେ ଆମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାନି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଝରକା ବାଟେ ବାହାରକୁ ଚାହିଁଲି। ମୋତେ ସେମିତି ଦୂରରେ ଦୁଇଟି ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ଏବେ ଆମଠାରୁ ସେତିକି ହିଁ ଦୂରରେ ଥିଲା। ତା'ମାନେ ଏହା ଥିଲା ଯେ ସେ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ନ ଆସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଅଟକି ରହିଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଗାଡ଼ିର ସିଟ୍ରେ ବସିଗଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ି ଜଳାଇ ତାକୁ ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ବିଡ଼ି ପିଉଥିବା ସମୟରେ ମୋ ନଜର ସେମିତି ମୋ ବ୍ୟାକ୍ ଭ୍ୟୁ ମିରର ଉପରେ ଥାଏ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ କାହାକୁ ମୁଁ ମୋ ଗାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲି। ସେ ଆମ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସି ମୋ ଆରପଟ ଡୋର୍ଟିକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଯେ ଏମିତି କ'ଣ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ ଏତେ ଜୋରରେ ଆସି ଆମ ଡୋର୍କୁ ପିଟୁଛି। ତା ଏତେ ଜୋର ଡୋର୍ ବାଡ଼ଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୋ କ୍ଲିନର ପିଲା ବି ନିଦରୁ ଉଠିଗଲା। ଆଉ ସେ ଡୋର୍ର କାଚକୁ ତଳକୁ କରି ବାହାରକୁ ଦେଖିଲା। ବାହାରେ ଥିବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଡରି ଡରି କହିଲା, ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଡୋର୍ ଖୋଲ। ମୋ କ୍ଲିନର ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖି କହିଲା, ଭାଇ ତ 5255 ଗାଡ଼ିର କ୍ଲିନର ମହେଶ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛି? ମୋ କ୍ଲିନରକୁ ଡୋର୍ ଖୋଲି ତାକୁ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବାକୁ କହିଲେ। ଡୋର୍ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଲୋକଟି ଆମ ଟ୍ରକ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲା। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଡରି ଯାଇଛି ଆଉ ତା ପୁରା ଶରୀର ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରଥର ହୋଇ ଥରୁଛି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତାକୁ ପଚାରିଲୁ, କ'ଣ ହୋଇଛି? ଏତେ ଡରି ଯାଇଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଥରଥର କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ସେଠି ମୋ ବାବାକୁ ମାରିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋ କ୍ଲିନର କହିଲା, 5255 ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ତ ପବନ ଥିଲା ନା, ତା'ର କ'ଣ ହେଲା? ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କହିଲା, ହଁ ପବନ ଦାଦାକୁ ସେମାନେ ମାରିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଗରେ କହିଲି, କେମିତି କିଏ ତାକୁ ମାରିଦେଲା? ଚାଲିଯିବା ଦେଖିବା। ସେତେବେଳେ ସେ ଡରରେ କହିଲା, ନାହିଁ ଦାଦା ତମେ ବି ସେଠିକି ଯାଅନି, ସେମାନେ ପବନ ଦାଦାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତମକୁ ବି ମାରିଦେବେ। ସେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପବନ ଦାଦାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଗିଲେ। ପବନ ଦାଦାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ଆସିଲା। ଆମ ପାଖରେ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପବନ ଦାଦା ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା, ବାବୁ ବାହାରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆମକୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ପବନ ଦାଦାଙ୍କୁ ମନା କଲି କି ଡୋର୍ ଖୋଲନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଡୋର୍ ଖୋଲିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଲେ। ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଆସି ବସିଲେ, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ପବନ ଦାଦାଙ୍କ ଚିତ୍କାର କରିବାର ସ୍ୱର ମୋତେ ଶୁଣାଗଲା। ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକିରି ଟ୍ରକ୍ ପାଖକୁ ଗଲି ଆଉ ଟ୍ରକ୍ ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୋ ଛାତି ଥରି ଉଠିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପବନ ଦାଦାଙ୍କ ବେକରେ ତା ଦାନ୍ତ ପୁରାଇ ପବନ ଦାଦାଙ୍କ ରକ୍ତ ପିଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେ ଝିଅଟି ପବନ ଦାଦାଙ୍କ ଛାତିରେ ହାତ ପୁରାଇ ତାଙ୍କ କଲିଜା ଟାଣି ଆଣି ଖାଉଥିଲା। ଆଉ ପବନ ଦାଦା ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ପବନ ଦାଦାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ପଶୁ ପରି ଆବାଜ କରି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭୟାନକ ଚେହେରା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପୁରା ଚେହେରା ପବନ ଦାଦାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମେଲା ହୋଇଥିଲା ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯେମିତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଥିଲା। ମୁଁ ଡରିକି ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ ପଳେଇ ଚାଲ, ନହେଲେ ସେମାନେ ଏଠିକି ବି ଆସିଯିବେ। ମୁଁ ଜଲ୍ଦିରେ ଟ୍ରକ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ମୋ ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନଥାଏ, ତଥାପି ବି ମୁଁ ସେହିଥିରେ ଟ୍ରକ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଗଲି। ମୋ ଗାଡ଼ିର ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ କେତେବେଳେ ଜଳୁଥିଲା ତ କେତେବେଳେ ଲିଭି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ତାରି ସାହାରାରେ ମୁଁ ମୋ ଗାଡ଼ିକୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଲି। ସେଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଢାବା ଥିଲା। ସେ ଢାବା ସାମ୍ନାରେ ଆଗରୁ ହିଁ ଦୁଇଟି ଟ୍ରକ୍ ଅଟକାଇକି ଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଟ୍ରକ୍କୁ ସେଇଠାରେ ଅଟକାଇ ଦେଲି ଆଉ ଟ୍ରକ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସେ ଦୁଇ ଟ୍ରକ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ କ୍ଲିନରକୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଲୁ। ଆଉ ଆମର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ସେ ଢାବା ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ 4-5 ଜଣ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଲୁ। ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ହତିଆର ଥିଲା, ଯେମିତି କାହା ପାଖରେ ଠେଙ୍ଗା ଥିଲା ତ କାହା ପାଖରେ କଟୁରୀ ଥିଲା, ସେସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ନେଇ ଆମେ ଟ୍ରକ୍ରେ ବସି ସେ ଜାଗା ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ନିଜ ଆଖିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲୁ।
से दुई जण एबे भी से ट्रक भितर थिले आउ सेमाने पवनर मांस को चोबई खाउथिले। से पर्यंत सेमाने पवन शरीरर समस्त मांस को खाई सारिथिले, केवल बाकी थिला तो तार हाड़ कंकाल। से पर्यंत से ट्रक संपूर्ण भाव में रक्तरे भिजी सारिथिला। सेमाने मांस खाइबारे एते व्यस्त थिले जे आमे सेमानक पछरे छिड़ा होइछु से कथा से जानि पारु नथिले। आउ सेही समय आम सहित आसीथिबा जणे व्यक्ति गोटे काच बोतल डीजेल को भरी आनिला। से बोतल मुहरे गोटे कपड़ा पुराई सेथिरे निआं लगाई देला। आउ तापरे से बोतलटी को से ट्रक भीतर को फोपाड़ी देला। से बोतलटी से ट्रक भितर पड़िबा क्षणी ही से बोतलटी भांगी गला। आउ से बोतल भितर थिबा डीजेलटी चारिआड़ को खेलई जाई सेथिरे निआं लागि गला। जेहेतु से स्त्री लोक दुई जण से ट्रक भितर थिले, तांको देहरे मध्य निआं लागि गला। संपूर्ण ट्रक भितरटी निआरे जळिबा सहित से दुई जण स्त्री लोक भी से निआरे जळिबाकु लागिले। तांको देहरे निआं लागिबा जोगो से दुई जण बहुत जोरे चित्कार करिबाकु लागिले। आउ से ट्रक रु बाहर को डेई पड़िले। ट्रक रु ओल्हेइबा सहित सेमाने पाखरे थिबा बिल आड़को दौड़िबाकु लागिले। किछि दूर पर्यंत आमे तांको देखि पारुथिलु, से पर्यंत जे पर्यंत तांको देहरे निआं लागिथिला। सेमाने किछि दूर जिबा परे हेउथिबा वर्षा और बिलरे जमिथिबा पानी जोगो तांको देहरे लागिथिबा निआं लिभिगला। आउ से अंधार भितरे सेमाने कुआडे मिलेई गले आमे ताहा जानि पारिलुनी। किछि समय जिबा परे सूर्योदय होइगला और आखपाख अंचलर लोक माने आसी से जगार चारिआडे खोजिबाकु लागिले। हेले से दुई जण स्त्री लोक तांको केउठी भी मिलिलेनी। एहार माने एहा थिला जे सेमाने जीवित अछन्ते। सेही दिन ठारू से अंचल रे बहुत भयर वातावरण खेलीगला। किंतु किछि दिनर अंतराल रे सब किछि पुणी थरे पूर्वपरी होइगला। एबे घटना को बहुत दिन होइगलानी, किंतु जेबे भी मु कोनोसी जंगल रास्ता रे जाए मते एई घटनाटी मने पड़ी जाए।